हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण मैंने निश्चय भलरे थे ताहा आम आशा करुचु। तो फ्रेंड्स, आज एक आपण मान निमंते एक धमाकेदार मोटिवेशनल टॉपिक नहीं आसचु। से टॉपिक टे हूँ पदवी बड़ नुहे मन बड़ हेउ। तो मु यही टॉपिक आनिबार कारण है कि जे आम्भे माने बेले बेले जेते बेले सक्सेस ही आमे आगु को जाऊ बा जेते बेले आमे गोटे बड़ पोजीशन रे आमे रही थाऊ से समय रे आमे माने कोन करू निजर बंधु परिजन निजर परिवार एवं निजर सांग साथी मानकू बेले बेले आमे इग्नोर करि थाऊ। काहे कि आमे करि थाऊ इग्नोर जे मु तो जन बड़ लोक बड़ पदवी अच्छी सक्सेस आगु मु आसी केते स्ट्रगल करी एमानकु मु कहीं पचारि से माने मते पचारे सम्मान देबे ना मु एमानकु जाई पचारि एपरी मनोभाव के जनकर मन रे थाए। तो फ्रेंड्स, मु हेया आपण मानकु कहे पय चाहे जे एपरी मनोभाव केबे करिवे नाही। तो पदवी निजर शक्ति देई थाए किंतु निजर भल मन बा उत्तम मन तुमको निश्चय सम्मान देव। तेणुक केबे भी एपरी चिंताधारा रखिबे नाही। समस्ते जेपरी आपण भल पाइबे सेपरी आपण आचरण कर। आपण माने जेते बड़ पदवी रे थांतु ना काहेकि अन्य मानकु केबे छोट बोली भाबिबो नाही। सेमानकु भल पाइब प्रेम करिब आउ सेमानक सहित सब बड़े मिसिया चेष्टा करिब। देखिबे आपण माने सही व्यक्ति माने ही आपण मानक अधिक गुरुत्व देबे बा सम्मान देबे। तो फ्रेंड्स, निजर स्वाभिमान द्वारा आमे माने आमर परिचय देई थाउ जे आमे किपरि व्यक्ति अटु। तेणुकरी आपण माने जोटी भी थांतु जो जगह रे थांतु बड़ पोजिशन हो कि छोट पोजिशन हो निजर स्वाभिमान को केबे हरेबे नाही। निजर स्वाभिमान को लोक मान आगे प्रकाश करंतु जे तुम जने उत्तम व्यक्ति अट। तेणुकरी निजर जो माने बड़ पदवी रे थाई कि मध्य अन्य मानकु प्रेम करंती अन्य मानकु भल पाती से माने समस्तंकर हृदय जितंती। तेणुकरी आपण माने मध्य समस्तंकर हृदय जितंतु। आ मोर उपदेश आपण माने जेते बड़ पदवी रे थांतु किंबा छोट पदवी रे थांतु केबे भी कहा सहित छोट नीच ए सब करिवे नाही। आमे माने समस्ते समान आमर कर्म द्वारा आमे आगु को बढ़ी थाउ। तेणुकरी आमे कहि परिबा नाही जे कि आगु को जीव के पछे रहइबो। तो या सृष्टिर नियम बा निजर कैपेसिटी जे जार जेतिक से बढ़िबो। तेणुकरी आमे काहाकू केबे नीच कि उच्च बोली भाबिया नहीं कि बड़ छोट बोली भाबिया नहीं। आमे समस्त समान आमे समस्त को प्रेम करिया समस्त को भल पाइबा आउ तेबे लोक मान आमनकु समस्ते भल पाइबे आउ से माने गुरुत्व देबे आउ आगु को मध्य आपण मान सहित से माने तुम मान आम पाखरे से मान रहिबे। तो ये हमर उपदेश। आ वर्तमान आमनकर मध्य रे स्पेशलिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर जे कि आउ तांकरी गुटे शब्द रे आउ 100 जनकर मन परिवर्तन हेबार संभावना रही। तेणुकरी से भाई को मु आज ही टॉपिक विषय में कहवाई सुजोग देवी तांके किछि आज ही पदवी बड़ नुहे मन बड़ हेउ ए टॉपिक अनुसार तांके किछि आपण मानकु ताकू उपस्थापन करिवे। सो गाइस, आज टी ठंडा को तंटी बसी जाइए कथबार्ता टे अलग प्रकार लगुथ जहाँ भी हो वीडियो बनारे कंटेंट बनारे केबे बंद करंतु नहीं। माने आगु बढ़िया केते कौन समस्या केते कौन विपद केते कौन असुविधा आसे किंबा आसी थाए माने आसुथिबो भी से आम कि जो कर्म करुचे जो
ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ସେଇଟା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼, ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ପଦବୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମନ ବଡ଼, ମାନେ ମନ ବଳ ହେଉ। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ବି କିଛି ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା, ନହେଲେ ମାନେ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ଗୋଟେ ପଇସା ବାଲା ହବା, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଗାଦି ପଇସା ଥିବ, ଗାଦା ଦେଲେ କ'ଣ ଥାକ ଥାକ ପଇସା ରଖିଥିବ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସଦିୟ ଥିବ, ନହେଲେ ଆମର ବାଇକ୍ କାର୍ ଯାହା ବି ଘର ସବୁ ପର୍ସନାଲି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ହେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପୋଜିସନ୍, ମାନେ ମୁଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେମିତି ଅଛି, ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ମୁଁ କେତେ ଇଏରେ ଅଛି, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ନା, ଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବି ନା, ତାର କ'ଣ କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଏମିତି ଭାବୁଥାଉ ନା ଆମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ, କିଏ ଗରିବ, କିଏ କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ଛୋଟା, କିଏ କେମ୍ପା, କିମ୍ବା କିଏ କୌଣସି ମାନେ କାମରେ ଥାଉ ବି, କ'ଣ ବି ସେ କରୁଥାଉ, ଆମେମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବାନି, ଛୋଟ ଦେଖିବାନି। ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ତାର ବି ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଭାବ ସବୁ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେମାନେ କାଉ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିବାନି, ଆଉ କାଉ କେବେ ମାନେ ଇଏ ଏତେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୋକ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ, ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏରା ସବୁ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ନା। ସେଇଟା କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବା, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପଚାର, ଆଉ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେତିକ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ, ସେତିକ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଆଉ ସେତିକ ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବି ଦୁନିଆରେ ନଥିବ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କାଳେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ବାଇଚାନ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେତିକ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା, ସେତିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବେ ଲୋକ, ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବାବୁଟେ ଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଉଥିଲା, ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଥିଲା ସାଥିରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ସେ କରିଥିବ, ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ମନ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିକି ନିଜେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ, ମାନେ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ସମସ୍ତେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ କେବେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର RK ବ୍ଲଗିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଏପରି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ଓକେ, ରହିଲୁ, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।